Mag-go, tsaka na andar, ha? Parang sandali, yung manalo daw. Gusto ng sakis. Ayun na eh. 1, 2, 3, go! Okay, Mark. Third? Kaya mo yan. One. Third class. Go boy! Go boy! Yun! Lugi, may mata. May mata eh. Tinitignan nung mata ko sa dadaan eh. Oo. Puso yung mata eh. May sakit yung mata, pare. Ito, Rice. Autopilot ko kayo yun eh. Wow. Punta ka na. Harang-harang ka. Tingting ah, tingting. 3, 2, 3. Pare, parang purihin ka ni Luigi. Lemon. Si Luigi ba Wala siya. Tikit? Oo. Stop. 4.